हारून साहब, अदम इस्तेहकाम और असद उमर साहब हमारे साथ हैं। असद उमर साहब, आप खाने खा रहे हैं, मजे में हैं, रिलैक्स हैं, उधर सारा मीडिया ये कह रहा है कि आप जा रहे हैं, आपकी छुट्टी हो रही है। सर इंशाल्लाह छुट्टी तो हो जाएगी। 18 अगस्त 2023 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो 5 साल वजीर आजम इमरान खान अपने पूरे करके अपनी पहली टर्म वजीर आजम की मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये जो अगले हफ्ते और 2 हफ्ते वाली बात है ना, ये हम 2.5 साल से सुन रहे हैं सर। हर 3 महीने के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। कुछ बेरोजगार सियासतदान हैं, वो ये काम शुरू कर देते हैं। कुछ उनके दोस्त हैं, आपके साथी, वो साथ मिलके वो राग शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो अखबार रिव्यूज जो हैं उन्हीं का गाना क्यों गा रहे हैं? आपके हक में तो कोई बात नहीं कर रहा कि नहीं जा रही है। कोई तो किसी मीडिया से मेरे ख्याल में संजीदा तज्जिया निगार जो है, इसमें हक की या ना हक की बात नहीं है। इसमें कोई हुकूमत का फेवर करना या ना फेवर की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ कि आप अगर जमीनी हकायक देखें, बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं, आप सेनेट के अंदर वोट देख रहे हैं, आप जो चीज ग्राउंड पे होती देखी, उससे कोई नजर आता है आपको कोई ऐसी कोई बड़ी कोई चीज होने वाली है? ठीक है, मुझे तो नहीं नजर आता भाई, मगर मैं 2 दिन से हैरत ज़दा हूँ। इतना तूफान उठा हुआ है, लोग ये बता रहे हैं इतने वोट होंगे, फलां वजीर आजम होगा, शहबाज शरीफ होगा, इतने दिन में इलेक्शन होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की नौयत तय कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए। तो आप इसकी डट के तरदीद क्यों नहीं करते? सर हमें जैसे मैंने कहा ना, कुछ संजीदा तज्जियाकार जो है वो उनको नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे तो ये बताइए आप कि लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, बेटी उनकी मरियम नवाज है, वोट बैंक सारा उनका है, वो इस वक्त सिस्टम से आउट हैं। वो शहबाज शरीफ और हमजा के लिए राह क्यों हमवार करेंगे? मुझे तो ये नहीं बात समझ में आती कि सियासी तौर पर अगर मैं तज्जिया करूं तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून की भी वो ही नहीं नजर आती। हाँ, वो अपीलें छपीलें कहीं उन्होंने करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जी वो नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें किसी तरीके से कोई कामयाबी नजर आए तो फिर तो समझ में आती है। इस वक्त तो मुझे तो मुस्लिम लीग नून की मोटिवेशन ही नहीं नजर आती। ठीक है, लेकिन असद उमर साहब, आपका रिलैक्स होना भी समझ से इस वक्त तमाम सुनने वालों को और यकीनी तौर पे मुझे भी बालातर महसूस हो रहा है। वो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मार्च हो रहा है, मार्च के अंदर वो पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचने से पहले असम्बलियां या तो तोड़ दें वरना हम तख्ता उलट देंगे। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बातें चल रही हैं, मगर आप लोग इतने रिलैक्स क्यों हैं? क्या आप समझते हैं कि उनकी नंबर गेम पूरी नहीं है या कोई और मामला है? देखिए, जो नंबर जो है वो तो बार बार दिखाए जा चुके हैं ना। जैसे मैंने कहा कि आप जॉइंट सेशन जो हुआ था पार्लियामान का, उसमें देख लीजिए, इतना शोर तूफान, उस वक्त भी यही खबरें थी, बस गए और खत्म हुए। और एंड में जब वोट हुआ तो आपने देख लिया क्या हुआ। उसके बाद अभी सेनेट के अंदर वोट हुआ है, उसमें आपने देख लिया कि सूरत हाल क्या है। जहां तक अवाम को मोबिलाइज करने की बात है, तो ये मुस्लिम लीग नून की कभी सियासत रही नहीं है। पीपल्स पार्टी जो हुआ करती थी किसी जमाने में, वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है। तो अवाम को मोबिलाइज करने की ताकत तो वैसे ही नहीं है। तो ना जमीन पे अवाम मोबिलाइज कर सकते हैं, ना असेंबली के अंदर नंबर्स पूरे हैं, ना कोई खलाई मखलूक इनकी मदद करने को तैयार है। तो कोई सिवाय इसके कि प्याली के अंदर तूफान है, हमें उसके अलावा नजर कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, 2 सवाल हैं। पहले एक सवाल अलग अलग करना चाहिए ताकि चीज़ें वाज़ेह रहें। ये जो आपने फरमाया कि ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ तो ये चाहते हैं या वो ख़ुद वज़ीर आज़म हो, नहीं तो उनकी साहबजादी हो। वो शहबाज शरीफ के लिए तो नहीं करना चाहते या हमज़ा के लिए तो नहीं करना चाहते। अगरचे आजकल हमज़ा के बड़े कसीदे लिखे जा रहे हैं, पता नहीं आपने देखे हैं या नहीं। बाद अखबार नवीस उन्हें एक बड़ा अजीम सियासी मुदब्बर बना के पेश कर रहे हैं। तो ये तो हो सकता है ना कि आर्जी तौर पर शहबाज शरीफ को बना दें। सर मसला तो यही है ना कि देखें, नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर मरियम, टाइम उनके साइड पे है, वो इंतजार तो कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफा कंट्रोल चला गया शहबाज शरीफ साइड की फैमिली का, तो ये तो पिछले अगले एक नस्ल की बात हो गई ना। और यहाँ पे सिर्फ सियासी असर और रसूख या ताकत की बात नहीं है, यहाँ तो अरबों की और अरबों रुपए की नहीं, अरबों डॉलरों की जायदादों का मामला है। तो मैं तो अपने ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई नॉलेज की बुनियाद पे नहीं कह रहा, ये तो मैं सिर्फ एक तज्जिया कर रहा हूँ कि मैं अगर एक इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार हूँ तो मुझे नहीं नजर आता कि मुस्लिम लीग नून क्यों इस वक्त ये करेगी, और कम से कम नवाज शरीफ और मरियम का जो साइड है पार्टी की, वो क्यों इसको सपोर्ट करेगी। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि ये
اطلاعات مل رہی ہیں، بعض بڑے ریلائبل سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کی آفر ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، 10 سے 20 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایم پیز پختونخوا میں انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی تھی روپے کے بس۔ آپ کو یقین ہے کہ اب بھی آپ کی صفوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، یا اور اگر ہے تو آپ اسے روک سکیں گے اگر وہ اسے وفاداری پیشکش تبدیل کی گئی؟ کرتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کی سیاست کا حصہ رہتا ہے بدقسمتی سے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی جہاں کوئی اپنی پارٹی کے خلاف ظاہری طور پر نہ جانا چاہتا ہو، اس کا اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہو یا جو بھی وجہ ہو، تو جب اس کو چھپ کے موقع ملتا ہے نا تو پیسہ بنانے کا، وہ کئی ہمارے بھائی بند جو ہیں وہ پیسہ بنا لیتے ہیں، اور وہ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی ابھی دیکھا کہ کس طریقے سے کاروبار چلا وہاں پر۔ لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں کوئی ووٹ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ہمیں یہ تو اکثر نظر آتا ہے اپوزیشن کے لوگ نہیں آتے ہیں، ہمارا ابھی تک ایک بھی ووٹ ایسا نہیں ہے۔ جو کاؤنٹ میں نے وزیر اعظم کو بتائی تھی، یہ جو پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس سے ایک شام پہلے کہ جی کل ہمیں اتنے ووٹ پڑیں گے، وہی 168 ووٹ اگلے دن پڑے ہوئے تھے۔ کوئی ایک دو بیمار تھے، باقی ملک سے باہر تھے۔ تو ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی بھی اتحادی یا پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ کھڑا ہو کے عمران خان سے رائے جدا کرنے کو تیار ہو۔ صحیح۔ ایک آدھ تو ناراض آدمی ہے نا پختونخوا میں، کیا ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک سے زیادہ اچھا دفعہ سر ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی اور چودھری برادران کی ملاقات ہونے والی ہے؟ ملاقات تو جی پہلے بھی ہوئی، لوگ جو ہے وہ جا کے ملے ہیں، وہ مہمان نواز لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ملاقات ہو رہی ہو، لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہم کسی بھی اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں اس کے اوپر کوئی ہم شک کریں یا ان کی بات کے اوپر ہمیں یقین نہ ہو۔ ابھی تک یہ ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہی بات ایم کیو ایم کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں ایم کیو ایم کے بارے میں ان سے تو ایکچولی میری شام کو منی سے بھی بات ہوئی تھی، آج شام کو ایکسچینج کیے تھے۔ امین الحق صاحب کی دوپہر کو مجھے کال آئی تھی، تو سینٹ چیئرمین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ جتنے بھی اتحادی ہیں، میں آج کا بھی بتا سکتا ہوں کہ آج بھی ہم رابطے میں رہیں، اس وجہ سے نہیں، ویسے عمومی طور پہ رابطے پہ ہیں، تو کوئی آثار وہاں پر نظر آ نہیں رہے اس وقت تک کہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نظر آئی۔ ٹھیک، چلیے ماشاءاللہ آپ تو مطمئن ہیں پوری طرح سے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، چند دن میں صورتحال انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، حکومت کانفیڈنٹ ہے؟ اچھا دیکھیے، ہاں یہ کانفیڈنٹ تو ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو انہوں نے کہا نا کہ لوگوں کے بکنے کا احتمال تو ہوتا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا بکنے کے لیے منڈی لگے گی اور کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ اگر یہ خریداری کر سکتے ہیں تو حکومت بھی خریداری کر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر دونوں طرف، اور یہ بڑا المناک واقعہ ہوگا کہ سارا انحصار خریداری پہ ہو۔ افسوس اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی موقع پہ دخل دیتی ہے۔